Like, subscribe, and get notified. आज भाटी विलेज पंचायतीची ग्रामसभा जी आसा ही पार पडली। ग्रामसभेक वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा जाली। सगळ्यांनी मुख्य चर्चा म्हणल्यार जी MRF शेड जी आसा तेजे वयल्यान चर्चा जाली। हेजेर कितलेशेच लोकांनी प्रश्न विचारले की कितलीशी वर्सां जाली आमी MRF शेडी बद्दल विचारीत आसा, तरी सुद्धा कांय सोल्युशन मेळना। तर सरपंचान सांगले की कोर्टा मॅटर चालू आसा, ते खातीर तेजेर कांय करपा येना अशे विचार। तशेंच दुसरे मुद्दो आसलेलो तो ट्री कटिंग जावं या गटर क्लिनिंग जावं। जो गटर क्लिनिंगाचो जो वार्ड नंबर 3 वालकेणी हेजे इश्यू जो आसा वो हेराल्डा टीव्हीर येयल्लो आणि तेजेर मागीर खंय तरी एक्शन घेतलेली। सरपंचान थंय वचून सर्वे केल्ली कितें जालां तें, आणि तोच मुद्दा आज परत एकदा ग्रामसभेक गाजलो आणि तेजेर खंय तरी सोल्युशन हाडपाचें, खंय तरी क्लीन करून दिवपाची बी आश्वासनां सरपंचान दिल्ले आसा। तशेंच बाकीचे मुद्दे आसलेले तेजेर डिस्कशन जालें। ट्री कटिंग जे आसा ती ट्री कटिंग जो मुद्दो आसा सगळे सांग्यार आसा। झाडां जे डेंजरस जी आसा तांकां खंय तरी कापपाचे जे नंबर घातलेले ती झाडां अजूनय तशी आसा, तांकां कापली गेली ना। त्या खातीर खंय तरी जे लोक आसा स्थानिक लोक तेणी सांगले की झाडां जाता तितले बेगीन कापात, नाजाल्यार खंय तरी कोणाच्या घराचेर पडोंक शकतात। तरी बाकीचे मुद्दे आसलेले स्मशान भूमी जावं या जे बाकीची जी रस्त्याचे इश्यू जावं हे सगळे इश्यू हांगा रेज जाले। हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरेश सत्तरकर। मेन इश्यू म्हणल्यार आमगेलो MRF शेड म्हणली मेन ती आमगेली कितें जाता ती वायल्ड लायफा लागून आमगेलो मातसो प्रॉब्लेम जावन आमी ते मागीर फॉरेस्टा म्हणल्यार वायल्ड लायफा आमी घेतले आसा। म्हाका दिसता एक लेटेस्ट आमकां ती एनोस मेळटली, कित्याक हेणे आमकां जागो दिल्लो कोण आमचो चौगुलेन जागो दिल्ले कारणान आमी ती सेटअप करपाक केली। पूण मागीर एक ऑब्जेक्शन येयल्ले कारणान आमची ती पेंडींग आसा, पूण जातली 1-2-3 म्हयने भितर आमची ती शेड जातली। दुसरो म्हणल्यार आमचो उदकाचो बी येयल्लो, कित्याक कोंगाऱ्यांक मातसो पायपलायन परत फुट्टा। तशेंच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची कंप्लेनी आसल्यो, कित्याक दिसा दीस म्हणल्यार एक दिसा 10-12 फावटी लायट वयता, तो इश्यू आसलो। आनीक मेन म्हणल्यार कितें जाता फाटले फावटी गेल्ले हेका डिसेंडिंग केल्लें तें थोड्यान उरलां, कित्याक आमी तशें पळोवपाक गेल्यार पयलीं परस आमी खूब कमी काडटात, ते पावना आसतले म्हणून तांकां लागून आमी कितें म्हणल्यार कोणी खंय डिसेंडिंग करपाचें उरलें खंयच्या वार्डान, आनी आमी पळयतले आनी तांकां कितें दिवन ते काडून घेतले। आणि गटराचो जो इश्यू आसलेलो 3 नंबराचो वार्ड नंबर तेजें कितें जालें? तेच ते उरले आसता। आतां म्हणल्यार आमी कितें ताका विचारलें, पंच आसलो ते वार्ड मेंबर आसले म्हणल्यार लोक आसले, तांकां सांगलें हांवें कितें आमी येवन पळयतात खरो आसता आमी ते परत आमी पंचायती मार्फत काडून घेतले आमी। आणि शाळेचे जी गटर आसा तेजे बी आसलेले एक पेवर्स घालपाचे पळय। पेवर्स म्हणले जायत न्ही। आतां कितें जाता आमी फाटली काडप हे योग्य जायना। आमचे पयलीं आमचे पंचायतीन म्हाजे कडेन प्रूफ आसा 300 फातरी घेतल्यो, कळ्ळो का? 300 फातरी घेतल्यो, त्यो 300 फातरी खंय घातल्यो म्हाका खबर ना। पूण आयज आमी घेतलो जाल्यार आमकां आमी ते सांगलें की आमी तांकां PTA हें आसा पळय कमिटी तांकां सांगलें, कित्याक आमकां हे हायकोर्टान बॅन हाडले कारणान आमकां तो थाराव घेवन जावं ते हें करपाक बाय करपाक मेळना फातरी। पूण ह्यान फुडें हांवें तेच सांगलें की समज आमचो तो बॅन काडलो जाल्यार मागीर खंयच्याय एडजस्ट करून खंयचो टेंडर काडून तो हें काडटले आमी फातरी हाडून घालतले। आतां भाटी पंचायतीन मलेरिया डेंगू हे सारखे जे रोग आसा तांकां लागून कितें प्रिकॉशन घेवपाक स्टार्ट केल्ले आसा? प्रिकॉशन म्हळ्यार फाटली म्हणजे जी आसा पळय आमचे सब सेंटर थंय सांगलें, थंय आमची मिटींग जाली। प्रिकॉशन म्हणल्यार मेन म्हणल्यार शाळे कडेन आमची म्हाका शाळा ही आमची शाळा म्हाका अजूनच केन्ना चड म्हागेल्या PTAन किंवा पेरंट्सांनी सांगूना हें निवळ कर तें निवळ कर, पूण ही जे पळय अरावंडींग म्हणल्यार भितर जें आसा तें तेंची पेरंट्सच करतात आनी निवळ दवरतात। आयज पळय हेवटेन व्हडली ना, आतां बारीक चण जालां पूण ते काडटात। फॉगिंग जाल्लें गांवांत फॉगिंग मेन म्हणल्यार म्हाजे हांगा तरी ना, कित्याक वालकिनेर हांवें ऑलरेडी वालकिनेर 3 नंबर तुम्ही लेटर बरोवन किती रिप्लाय येयलो तुमकां? आमकां रिप्लाय दिवना अजून। म्हणजे पावस काबार जाला, आतां मलेरिया डेंगू सारखे रोग आसा ते उदकां जातले। तुम्ही लेटर बरयला कितले म्हयने जाले? गेल्ले 2 महिने। ग्रामसभेक विशय खूब आसले, विशयाचेर समर्पक अशी उत्तरां त्या दिवपाक शकली ना। एक म्हणजे ज्या पयशे काडल्या ते जेणे तेणी काम केलें ना, आनी ते हितून ततारू मातूर जी उत्तरां दिता ती कोणाक सॅटिस्फाय जालें ना, कळ्ळें? दुसरी म्हणजे पयलींची जी कामां केली आसली पळय ही कामां तेंच्यांनी करपा जालें ना। हे फक्त येतात बसतात आनी वयतात, अशी सगळी टोटल कामां सगळी पेंडींग आसात। निमित फक्त MRF शेडीक लागून निमित दाखयतात, पूण इतलेंय करून ते लाखांनी पयशे 1,40,68,000 काडले
जर तर हे 1,68,000 काडपाक शकता जाल्यार बारीक बारीक कोटेशनाचे बारीक कामां कित्याक करपाक शकना? 1 लाखाची बील घेवपाचें, चिऱ्याची बील जाय, लेबर बील जाय, काम कर न्ही. आतां 12 जाणां एक कठोड बांदपा आसा खंय तेंगेलो, तो कठोड एक ट्रीप हे लागतली, चिऱ्यां लागतली, त्याची चिऱ्यां एक बील जाय, सिमिटा बील जाय, गवण्या बील जाय, जालें. टेंडर कित्याक करपाचें? तुमी अशें जर करून 1 लाख 1.5 लाख जर काडपाक शकतात तो हे करून मास्टर रोलाचेर, जाल्यार ही कामां कित्याक करपाक शकनात? तुम्हाला मेन म्हळ्यार गार्बेजीचो आसलेलो. गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आसा, पूण ते म्हयन्याक एकदां येता. ते काय गार्बेज कलेक्शन करना. आज जो विशय काडलो तो सरपंचान सांगलो कितें आमी पळयता म्हणून अशें म्हणून कितलो ग्रामसभा जालो, पूण तेजें कांय सोल्युशनूय येयना. म्हाका कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा, कोण आसा ते मातशें हेजेर कितें तरी एक्शन घेवची. भरपूर प्रॉब्लेम जाता. सामकें सगळें आतां पळयलां भाटी पंचायतीन सगळ्यांच्या चड दिसता म्हाका गार्बेज जास्त दिसता. तें आतां पळया कोण आतां तांकां सांगना आमी कितें एक्शन घेता ते कितें पळया. आता MRF शेडीचे कितें जालें? MRF शेडी म्हणटा ते कोर्टा आसा म्हणून येयल्ले खेपे तेंच आमकां आन्सर मेळटा. हातून म्हाका दिसता वर्स जायत दिसता, पूण अजून कांय तेजेर येना. ताका लागून तोच इश्यू तेंच्यान धरून आला. कसलें काम करपाक मेळना, काय मेळना. कळ्ळें? तांकां जमीन सुद्दां आसली ती आमी कितले वाटी दाखयल्ली आमकां सर्वे नंबर, पूण तितून सुद्दां घेवपाक पळयना. आनी ते जोगल्या कोणा कडल्यान घेतलेले खंय मागीर ते कोण कोर्टान गेले आनी ते अजून तरी पेंडींग आसा म्हणून सांगता. तितून तेंगे वर्स हें आसा तितून वचपाचें अशें आमकां दिसता. तितून गांवांत कांय डेव्हलपमेंट जावपाना. सर्वे नंबर 8 1,48,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आसा, ती खंयचे तरी कलम लावन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा तितून ऑक्युपाय केल्ली आसा. तितून आमी 2021 आमकां 1,500 स्क्वेअर मिटर जाय स्मशानभूमीक जाय म्हणून आमी एक्चुअली ग्रामसभेक आमकां ठराव मांडले कडेन आसा. तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक गेल्ले कडेन आसा, पूण तो अजून कांय फॉलोअप जायना हेंचे कडेन. आमी खूब फाटी सांगलें. गेल ते पंचायत बडे 5 वर्सां आनी आतां 2-2.5 वर्सां जालीं. हांव ते सेम पॉयंट आसा म्हाका, तो हांवें कॉरस्पॉन्डन्स सुद्दां हेंकां दिल्ले कडेन आसा, पूण हेंच्यांनी ते फॉलोअप करून जायना हेंचे कडेन. आमी फक्त 1% जागा मागता. 1,48,000 स्क्वेअर मिटराची 1,500 स्क्वेअर मिटरच मागले कडेन आसा. आनी ते एक्चुअली इन्स्टिट्यूशन झोन म्हणून सर्वे प्लॅनाचेर सुद्दां दाखयता. इन्स्टिट्यूशन झोन म्हणल्यार आमकां पंचायत बांदपाक मेळटाली, मागीर MRF शेड, मागीर असले खूब कितें प्रोजेक्ट तितून करपाक मेळटाले. ते पंचायतीन कॉरस्पॉन्डन्स कितें करून ते हें करपाक जाय. समज ती जागा मेळना जाल्यार खंयची तरी दुसरी कॉम्पन्सेट करून आमकां एरिया आमचे हें आसा गव्हर्मेंट जे प्रोजेक्ट जाता ते घेवपाक जाय एक्चुअली कॉरस्पॉन्डन्स. ते जावपाक शकता, ते प्रोविजन आसा एक्चुअली. Watch on Herald TV.